Todo mi tole mi kuto zanzan. Egbe isi di gbe azan kontor gbe lo avivo son me o. Mi me akpokwe gbe ton le mi na do mi lo ko mesina wa mi tetin we ko asuto epo. Nu e kana zon we na indo jiro wi wa na supo. Wi wa alo me de osin ko gbe ma se. Ena zo mo ko mesina wa. We me maka do asu alo ko me ma do asia. An tun lo jiro de pe yin yo tu na zon ba sunu na yin wa nu na supo yin na level yin wa we sunu na supo. Lo ko mi ton le mi kan do mi lo jiro akwesi apapo e do mi ni blo dede mama akọ na wa ganji bo kan level bon lo mi ton mi la din bon no mi lo pa akọ po be kuna tun o e kan yin la me na no gan isi apapo e o mi na do nu pum lo jiro mi ni tun lo jiro nu e na yon mi o wa lo jiro sport bi blo pede e na wa da gbe mi lo pe zan mi ton mi kan tun pum lo jiro azosin apapo e do di lo jiro nu ko ina tin mi la zo mi ton sin apapo bo mi do lini debu o lini mo koton ene wiwa we kwen mi kan zan we kwen afoton ko nego mi me kayin agbo zuka meton le o mi na do mi pum lo jiro mi na tun lo jiro fifa do denu asupa sipo le bo kondo pode wo me makado asu alo wo me mado asile a mi na do nu pum lo jiro ko mesin pede na wa uve pede na tin we do egbesi azan gbenu emi osin apakwe amo an tun lo jiro mali me na asune me na asinu ya na ipipeto mi me ka lo toro yin ero pole o mi na do mi pum lo jiro akwesi apakwe o dagbe tinu mi uve de bude mi a amo mi na tun mi na blo dede egbesi azakun ya zanbe na ho wa ikunban na ho moto na ho keke o ni blo dede pepepe nu mo koton keke na je asito yi akasi jodobo ko so na nyonu ewu e kai la me na lo gan isi apako yo mi mo lo je ando ganjiro agbazame mi wa azosi apako yo mi na do no vi mi to yin toro le pum lo jiro lele mi to le keke na mi wa do azosi apako we kwen mi na zan we kwen afotongo mi mai we do bule mi na do mi pum lo jiro asupa si potenti on nlo po mi na on le gan ko lo me won do jiro ne mi kan blo mo na level mo video bona ji alo ne mi na blo mo na tv e we na ni keke mi me se mo le ton se mo lo po ma ka do asu albu mo ado asia mi na do mi kun lo jiro pepepe mi na pe me na asu mi alo me na asin mi o e kan lu ko pon mi ton o tubo nu mo ko ton e na yi temi mo mi ma ko nu pon mi kan do mi do je yin akwesi apapo o mi ni tun kun lo jiro o dagbe pede na tin mi bo mi na ko nu pede ro egbesi azangbero akwesi apapo do bibe mero sun elo me dion e kuna yin lan mi o sun o me mi na jebo na sin pede mi kan tun kun lo jiro mi na blo dede ko akan sin nunu po e ma nu akan sin o e ma kare bo nu akan vivi din o lopo de na yon me lo egbesi azangbe wa sin mi ton ni o anu sin o e na wa la gbe nu e lopo mi ton kan je mo le o mi na do mi lo jiro azosi apako yo mi ni tun kun lo jiro nu ko ina tin mi we kwen mi kan zan we kwen atongo mi me kayin agasale o mi na do mi kun lo jiro o do lo jiro asupa si ko tenti o lopo de mi na blo fifa na tin mi o ndo jo ko do ru me de gbe me nu kiko na zon ba wa jije na wa ko ndo me o me makado asu alo me do asia elo ideology na pe me di bo trolo me o sin kan je tueji e kayin akwesi apako yo elo jiro edunde na sawe bo no incha kilo po e ma do chaki eno e ma do akwe nujio mo ma ina ve onu me nu sisa mo jani akwede aja yiro me disi o we ni do akwe ba de o pepepe bona mo yi lopo mi to e kayin cancel yo mi na do mi kun lojo la me na kan isi apako yo mi na do mi kun lojiro mi ni blo dede mo ma ta fe me na supo ka na di bla bi o ta dudu me lopo mi to e ka cancel yen le yin azosi apako yo mi na do mi kun lojiro ni mi to le gege na wiwa bon we mi le bona blo mi na pe bona yin bi gege blo to we kwen mi na zan we kwen wo go mi me kai kini le mi na do mi kun lojiro we me kini bo do asu albodo asiyo mi na molo je fifa do asu pasi potenti kondo po de awajije de amaka do asu alo ama do asia mi na do no kun loje ani tun lojiro we ni ma do nu kun mo koton de do egbesi azangbe o do homesin kele na yinu do egbe e kai akwesi apapo yo mi na do we me lion mi na do no kun lojiro lili to le gige na wi wa do akwesi apapo we me le do mi na be akwedo nde me be na bo ji akwede vo e do no do jiro ekun inu mo na ve onu e o me we ni tun lojiro mo koton enayi nu kon inu e na me na gan isi apapo yo mi na do no kun lojiro uve de bukunde nu we me lion do egbesi azangbe o amo an tun lojiro amblo dede koko me sisipo do ko me si yo ena di bla wa do egbesi azangbe ni mi wa azosi apapo yo mi na do no vi mi to in lion le kun lojiro azosi apapo yo mi na tun kun lojiro mi na levo chitero mi de opere bona azomi ton ena do nu kon yi we kwen mi kan zan we kwen kun we go mi me kan yonu da lojile o mo do asu albu mo do asia mi na do mi kun lojiro me na asu mi alo me na asin mi o mi na di la pe mi mo koton lo egbe chuo e kayin asukwa mi odo alo asie mi odo mi mo loje kondo polo asukwa se potenti akwesi apapo yo mi no mo loje tadagbe tin mi bo akwedi sisi kamito enalbo de na leje de jin mi e kayin na me na lo gan isi apapo yo mi na do mi kum lojiro mi kumo ve de bunu mi o mi na lo ganji la gbazame
mi wa azosi akpakwe yo mina do mi kumulo jiro weme viejo do jiro bibini ti se ponwe woni te kumo bikan do azoto si akpakwe ena zomo nuko ina tinwe we kun akana zanwe we kun afoton kun opogo mi me kai nu dagan le o bo ma do asu albo ma do asia mina do mi do jiro uvede bukunde mi do egbesi azangbe o mene asu mi al mene asini o ekun so li mi mechu o mi na pe mi mo koton o akado asu alo ado asi o mi mo lo kondo kode mi nuki de awajije di ekai akwesi akpakwe o erojiro ni akwede jiro membe na blue pleasant mede ni tepomo blodo egbesi azangbe do uvede kunde medino akwesi akpakwe do sun ome o akwedo nuku ede na pe buna mo gige be na je akpo meto me alo na je gando kemeto me la mena organisi akpakwe o erido kumlo jiro ndudu meton e na pomla du eno ko do uvede la menu mi le o minima do mi na du de tantando egbesi azangbe o ekai azosi akpakwe o we me yin balance o edo mi level to bona zomi ton enadun ko yo nu mi ton le mi na level to we kwen mi kanza ewe we kwin ten we go mi me kai akon kekele le o mi na do mi kumulo je mi ni tun ro we me ma odo asu alo we me ma odo asia mi na do no lo jiro pepepe alo li lewe muna pe mede e ka do no lo jiro na pe mede bu an tun lo jiro we le koja na pe mi mo koton be na ja su nu igbe alo asi nu igbe e kai we mede ba odo asu alo ado asi yo mi mo lo jiro kondo pode awajije do asu pati koteti e akwesi akpakwe o mi mo lo jiro ve pede na de nu no vi mi to scorpion le do sun yin abivo sun lo je na sin do mi pede e we so mo parfum salmo de Genève e we mi na ya je zizanji be sin egbe keka bo sun le fifo to wada gbe na tin mi kawa azo la mena organisi akpakwe o mi na do mi doju mi ni tun fie hon mi ton yi je o fie fodo mi ni tun mama ina loje na wa zo kra ba gbona pe me o ena ve o numero sogudo loko mi ton e kai scorpion le o mi mo lojiro azo si akpakwe o elo ni mi ton le o gigina wiwa bo mi le ndibona blo mi na pe buna yin biblotonu mi me yin scorpion we kwi mi kanaza we kwi konu kwa tongo e we mi na za motada gbe na tinu we me yin ahon kekle o mi me kai nu dagan le bo mi yo Sagittaire mi na do mi kumlo jiro elo mi ni blo dede do planète yo lo Pluton planète ni o e ja don ve wa super si potenti we me makado asu alo we me ma do asia e lo we su we ma do nukun mo koton de din lo wan isi apakwe o e yin akwesi apakwe o e lo jo e ma zan akwe o dide juro megbo o e ma zan akwe o juro koko no o e kun yo nume o bo kale bo tun kun lo jo ko me sin pede na suponu no vi mi to isa itele de sudo e gbesin azangbe azosi apakwe o ni ado azo ai do keep me we azo aka me di we o e na do nu lo juro weje na pagbe na do igbe weje na so suro e gbesin azangbe ngwe de wibo no azo to e we pin akana zan we 57 e wa dagbe nu we me Sagittaire mi me kai ye we zugban no le o mi na do mi kolojo asupa ti potenti o mi mo lo jiro ko me sin pede na wa bo mi me makado asu albi me ma do asile a mi na do mi kumlojo mi ni tun lo egbesi azangbe o me na asu mi alo me na asin mi o mi na di gba pe me mo koton ti we kanado mi do akwesi apapọ ero mi ni blo dede ni ngu sin ko dede heritage dede ndede bo mi jama mi ni blo dede bo tun lo jiro ni mi do mi na man mo koton lo gan ko lo me je o ve pede na wa ko me sin na wa ni mi sile jodo mi so me lo po so me na we mo chobo don mo koton si ko ena mi pato e kai la me na lo gan si apapọ ero mi na do mi na lo ganji la gbaza bo mo ko ina tin mi e azosin apapọ ero mi na do nu we me Capricorn okum lo jiro nu keke na timbo da gbe tin ali na hunu ero apa ni okwe we me do nde bai we me no de lero azo to sin apapọ ero nu mo koton ina yin pipa ito we kwin akanaza we kwin afotongo mi me kai sin kontole o mi na do mi kum lo jiro mi ni tun lo jiro la super si potenti on kondo pode fifade we me maka do asu alo we me ma do asia mi na do ni kum lo jiro ali tun lo me ne asu le alo me ne asinu yo fo ivo mi ton na schem de me mo koton khrebo ana pe bla mo me mo koton planète ka yo do Pluton planète mo koton e lo tadagbe na mi me verso le bo mi me ja ko dogun gba je de razal le mi ko igbe yo tadagbe na tin mi ganji amo e lo mi ni blue tete bo ma tubo tun lo jiro e kun lo jiro e lo ju aso dogun mo akwe o aso we mi na lebo ulbo na bo dagbe na tin mi ni mi kawa na me na kan isi apakwe yo mi na do no vi mi to yin verso le kumbulo jiro e na lu kanji lo agbaza me bo nu kon yin na tin yi talo na me na kan isi apakwe amo azo sin apakwe yo e lo di lo jiro ne ado lile ndebudo e azo to ya la cho to isi apakwe yo ba ma obe nu mo koton we ma don to de we ni ma ni se o mama nu mo koton akusana pe obuna biblo to we kwen akana za we kitenego mi me kan we vile yo mi na do mi kumbulo jiro mini tuno asupa si potenti on kondo pode fifa de numero sunwe lo sin bideme bo mina no mo keka so yi we me makado asu alo we me mado asia mina do no kumlo jiro erude lo pepepe mena asunu alo mena asinu yo
pe mo koton na wa bo ikun kan inu ba na do e o na gbepede alo na blue no lo we wo trolo amome oja un ton na je tweji mi kawa a question apako ye do woni blue dede e ku ndo je unu mo bo nu ku meton je je obi kwidi na do ina ko dandan o mo ma pepe sun na fadu ikanji amakayo blue a e kana asin do echuwo na yin fifoto lo po mi to e kan poisson le o mi na do mi ko je sport biblo e na vivi mi tabo mi na blue mo koton do e gbese anzan gbe mo jande na sekma su meton alo na sekma si meton nous mon quand on les soit et nous l'allons taber nous gégero egbe mi même poisson le poisson le quoi là mi na do mi do jiro azosi an pa ko yo mi ni tun kun lo jiro ni mi lo nde bai alo mi lo nde lewe e jiro mi bo ni mi na lewo klon de lo nde jiwe o dagbe na tin mi lo azo mi ton si an pa ko we kwe mi na zan wa 63 dame o rabitan e dogbe nu beninu ale bipi bolo indépendance ko ilo e na yin ko dagbe nu mi bo nu ko ina tin mi mo to mi ton nu ko ina tin to vi to sile bipi fifa ma gbodo toton ni kondo lo ko mi ton le di e na ten mi. Pour ne pas rater les prochains numéros, abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. À bientôt!